ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ହର ହର ମହାଦେବ କେନ୍ତା ଅଛେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛେ ଭଲ ଥିବ ମୁଇଁ ବି ଭଲ ଅଛେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆସିକି ଅଛେ ବିନକା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବରେ আজ আমার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরং দল বিনকা প্রখণ্ড তরফর হুতাত্মা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির আয়োজন করা যাবার ଥିଲା বলে এটা আমার মাতৃশক্তির দিদি বিনতা দিদি এটা ঝুটিটে কাটলে বাটে তারপরে আমি এটা ভিতকে আইলন দেখুন এটা আমার ব্যানর লাগিছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরং দল হুতাত্মা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির সাইডরে ভারত মাতার ফটো আছে আমি সেনে দীপাবଳି মন্ত্র পরে আমি এটা ব্রড ক্যাম্প এটা আরম্ভ କରିଦେଲୁନ ବୁଧ ଭାଇ ଶଙ୍କୁ ଏଟା ଫୁଙ୍କୁନା କରୁଛନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଆମର ବୁଲୁ ଭାଇ ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ବିନକା ପ୍ରଖଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପାଦକ आनंद भाई ब्लड फास्ट डोनेट करी कैंप के आगे बढ़ाले तापर गोटे गोटे सब पिला मैंने आसुचन समस्ते ब्लड दे चलले गोटे गोटे करी हमर माता शक्ति दीदी सबको नहीं खावा पीवा देगी समस्त को पचरा पचरी कर पाखे ठिया होते मुई भी पाखे थाक जाकि बुझाबुझी करी केता लगुच भाई मैंने बोली तापर आम भौणी जड़े आगे आसिले आम बजरंग दल कार्यक्रम से भी ब्लड देले बोले ताके आम दीपनुता दीदी संगे आम भौणी को सर्टिफिकेट देलु फास्ट आमर सचिता भाई डाकी पिला मन के